तीखा खाने वाला ससुराल वर्सेस फीका खाने वाला ससुराल। अरे ओ बहू, कब बनेगा तुम्हारा ये खाना? माँ जी बस 10 मिनट, थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें हैं, बनाने में देर लगी है। अरे माँ, तेरी बहू बहुत कामचोर है। एक तो इतना तीखा खाना खाती है और हमें भी साथ खिलाती है। अरे बेटी, इतनी दफा डांटा भी है, मारा भी है, लेकिन ये तो सुनने को तैयार ही नहीं। इतना तीखा खाना खिलाती है। ये है खालदा बेगम और उनकी बेटी पायल। दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। वो अपनी बहू पर बड़ा ही जुल्म करती है। ये है उनकी बहू सायरा। सायरा का शौहर काम करने के लिए बाहर के मुल्क था, जिस वजह से उसकी सास और नंद इस बात का फायदा उठाकर जुल्म किया करती थी। वो बहुत ही फीका खाना खाते थे। यूं ही थोड़ी देर खाना पककर तैयार हो जाता है। दोनों माँ बेटी खाना खाती हैं। अरे खाने में इतनी मिर्च, तुम्हें कितनी दफा कहा कि इतनी मिर्च मत डाला करो, माँ से कुछ कहो ना। अरे पायल, मैंने तो खाना अपनी तरफ से ठीक बनाया था, बहुत कम मिर्चें डाली थी। दोबारा से चक्कर देख लो, तुम्हें एक दफा मिर्च ज्यादा लगी होगी। अरे क्या मतलब, तुम्हें लग रहा है कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है? तुम हर बार खाने में मिर्च ज्यादा करती हो। शारदा बेगम दोबारा से एक दफा फिर सायरा की झाड़ लगाती हैं अपनी बेटी के कहने पर। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। आए दिन वो उसे ऐसे ही डांटा करती, कभी मारा करती अपनी बेटी को कहने पर। उसकी बेटी को बहुत ही खुशी मिलती कि मेरी भाभी पिट रही है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अरे मेरी भी माँ जिंदा होती तो मैं अपनी माँ को बताती कि मेरे पे कितना जुल्म हो रहा है। अल्लाह करे इसकी भी बेटी पर ऐसा ही हो। मार पीट के ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन पायल की शादी तय हो जाती है। बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। बहुत प्यारी भी लग रही होती है पायल। यूं ही कुछ पल गुजरता है और पायल की शादी हो जाती है। वो अब अपने घर के लिए रवाना हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन ससुराल का गुजर जाता है। सुबह जब खाना खाने बैठती है तो ये लोग तो बहुत तीखा खाना खाते थे। आयरा खाना चखते ही कहती है, अरे बाप रे, ये खाना है कि मुंह में मिर्ची डाल रहे हैं, मुझसे तो नहीं खाया जा रहा। इतना कहकर पायल खाना छोड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लग जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। पायल खाना खाने बैठती है, उसे बहुत मिर्चें लगती है, जिस वजह से वो दोबारा चली जाती है खाने से उठकर। ऐसे ही 3 दिन लगातार वो ऐसे ही करती थी। यूं ही जब वो खाना खाने बैठती तो उससे बहुत मिर्चें लगती, खाना खाए बगैर ही वो चली जाती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। उसकी सास को कुछ बात नोटिस होती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे 3 दिन से देख रही हूँ लगातार ये पायल खाना नहीं खाती, आखिर क्या मसला है, मुझे जाकर पूछना पड़ेगा। इतना कहकर पायल की सास आलिया बेगम वहां से उसके कमरे में जाने लग जाती है, जहां पायल टीवी देख रही थी। अरे बहू, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। 3 दिन लगातार तुम खाना नहीं खा रही, जब भी खाना बनता है तुम एक नवाला चखती हो और उठकर वापस आ जाती हो, आखिर क्या बात है? अरे माँ जी, वो खाने में मिर्ची बहुत तेज हो जाती है और हम अपने घर में बहुत फीका खाना खाते हैं। मुझे मिर्ची लगती है, इसलिए मैं बिना बताए किसी को वहाँ से उठकर आ जाती हूँ। बस इतनी सी बात, तुम्हारे लिए आइंदा से फीका खाना बनेगा। आखिर अलग अलग पसंद होती है हर किसी की। अरे माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे लिए ये सब कर रही हैं। पायल की सास बहुत ही अच्छी होती है। वो पायल से इतनी बात कर कर वापस अपने कमरे की तरफ आने लग जाती है। पायल को बहुत एहसास होता है और वो अपने आप से ही कहती है, अरे मैं भाभी के साथ कितना जुल्म करती थी और यहाँ देखो मेरी सास कितनी अच्छी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कल ही जाती हूँ और अपनी भाभी से जाकर माफ़ी मांगती हूँ। आखिर हर एक की अलग अलग पसंद होती है, तो मैं कौन होती हूँ ये सब करने वाली। हाँ, मैं कल ही जाती हूँ और भाभी से माफ़ी मांगती हूँ।
پائل کو بہت احساس ہوتا ہے۔ وہ اگلے ہی دن اپنی بھابھی سے معافی مانگنے کے لیے اپنے مائکے آتی ہے اور آتے ہی سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ ارے ماں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہم بھابھی کے ساتھ کتنا ظلم کرتے تھے نا، کیونکہ آخر ہر ایک کی الگ الگ پسند ہوتی ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کی پسند چھیننے والے؟ اگر بھابھی کو تیکھا کھانا پسند تھا تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں بیٹی، تو ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے بھی اب احساس ہونے لگ گیا ہے۔ تو ایسا کر، تو اس کے کمرے میں جا کر اس سے معافی مانگ لے، اور مجھ سے اب چلا نہیں جاتا۔ اسے کہنا ماں جی بلا رہی ہیں۔ پھر دونوں کو اپنی غلطی کا بہت احساس ہوتا ہے۔ پائل جلدی جلدی اپنی ماں کے کمرے سے نکلتی ہے اور اپنی بھابھی کی کمرے میں جاتی ہے، جہاں اس کی بھابھی اسے دیکھ کر کہتی ہیں، ارے واہ، میری نند آئی ہے، کتنے دنوں بعد آئی ہو، ذرا خیال نہیں ہوا کہ آ کر مائکے میں چکر لگا جاؤں۔ ارے بھابھی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بھابھی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ کو تیکھا کھانا پسند تھا تو آپ بتا دیتی، ہم ایسے ہی فضول میں آپ کو ڈانٹا کرتے تھے۔ آپ کو جو بھی تکلیف پہنچائی اس کے لیے معاف کر دیں۔ ارے تو سوری مت بول، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ویسے ہی بچوں سے غلطی ہوتی رہتی ہے، تم معافی مت مانگو۔ ارے بھابھی، غلطی کی ہے تو معافی بھی مانگنی پڑے گی نا۔ اچھا، آپ کو ماں بلا رہی تھی، جا کر بات سن لو۔ ہیں، ماں نے کیا کہنا ہے؟ چلو میں ابھی جا کر سن لیتی ہوں۔ پھر پائل ساس کے کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے، ارے ماں جی، آپ نے مجھے بلایا، کوئی کام تھا؟ ہاں بہو، مجھے بھی معاف کر دو، مجھ سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی، نہ جانے میں ہی میں نے تم پر بہت غصہ کیا۔ اگر کوئی اور بھی غلطی ہے تو اس کے لیے بھی معاف کر دو، آئندہ سے تیکھا کھانا ہی بنے گا۔ ارے ماں جی، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے آپ سب کو معاف کر دیا۔ اوہ واہ، اب تو تیکھا کھانا کھانے کو ملے گا، بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تیکھا کھانا۔ ایسے ہی ساس بہو دوبارہ سے ہنسی خوشی رہنے لگ گئی۔ تو دیکھا بچوں آپ نے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر ایک کی الگ الگ پسند ہوتی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔